चलिए शाम की ये मैच सभी को स्वागत करता हूं फिर से और एक बार एसपीएल शेखपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 में। अब पहली बार इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने के लिए उतरा है। पहले मैच उनका सबीर और गेंदबाजी के मोर्चे पे मैन फ्रॉम औरंगाबाद तन्मय हलदार रबाडा नाम से बहुत ही फेमस है, जाने जाता है। क्या कर पाएंगे इस मैच में? कौन सी टीम है जो करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई? नजर रखिए, नजर फरमाइए इस मैच एसपीएल शेखपुर प्रीमियर लीग सीजन 2। यह दूसरा साल, सबसे बेबी साल। द फास्ट बॉल बाउंड्री के साथ स्वागत किया है, स्वागत से स्वागत किया है यहां पर सबीर ने रबाडा को। रबाडा मैन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्या कर पाएंगे अपने नाम के बीच? चले दूसरे गेंद पे वापसी किया है यहां पर रबाडा, सामने सबीर। तीसरी गेंद फिर से और एक बार सबीर के नाम, एक सबीर के नाम तो दूसरा गेंदबाज के नाम। पहले 3 गेंदों पे 2 बाउंड्री। खराब गेंदबाजी यहां पर, वापसी करना होगा, कम बैक करना होगा यहां पर तन्मय को। क्षेत्र उछाल किए गेंद, जरूर टैप किया था यहां पर, लेकिन गेंदबाज खुद ही रोकेगा इस गेंद को। चले एक गेंदबाज का तो दूसरा बॉलर का, बल्लेबाज का कहीं ना कहीं से एक डॉट, एक बाउंड्री के साथ आगे बढ़ रहा है पहले ओवर। पहले ओवर के खेल प्रगति पे सबीर, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पर। चले कट किया यहां पर, पीछे अकबरुल्दा कलेक्ट किया है इस गेंद को। डॉट बॉल के साथ स्ट्राइक पे रोटेट। अरसाद जिस तरह से आगे गया था सबीर, उस तरह से अरसाद भी स्वागत से किया है स्वागत। बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टोटल 13। प्रथम इनिंग्स प्रथम ओवर से दलगत रान 13। अगर बात करें तो एमएससी इसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी किया था, लेकिन टीपीएल तीन पखुड़े प्रीमियर लीग से कहीं ना कहीं से खराब गेंदबाजी के सामना करना पड़ रहा है यहां पर तन्मय को। अब वापसी करना होगा एसपीएल शेखपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 में। दूसरी ओवर गेंदबाजी के लिए दाऊद, सामने सबीर। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ये बंदा। पर के बहुत ऊपर गया है ये गेंद। मैच ऑफिशियल दोनों बाहु फैलाते हुए वाइड का संकेत देते हुए वाइड बॉल। खोद के निकाला था इस गेंद को सबीर ने, लेकिन पीछे सोहेद फर्सटाइल अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। गेंद सीधा विकेट कीपर त्रिदिप मंडल के हाथों पे। डॉट बॉल, वापसी यहां पर दाऊद। फिर से और एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। यहां पर पीछे थ्रो तो किया था, लेकिन थोड़ों से ज्यादा तेज यहां पर सबीर निकला है।
अरसाद क्लास के साथ खेला था ये शॉट, लेकिन सीधा ओवर बाउंड्री। जब जब शॉर्ट टेनिस क्रिकेट में ओवर बाउंड्री होता है, बल्लेबाज को स्वागत करता है सीधा ड्रेसिंग रूम पे। पहला विकेट रॉयल पठान। दाऊद का ये गेंद कान के पास से सीटी बजाते हुए सीधा विकेट कीपर को भी मिस करते हुए लेग बाय से बाउंड्री, सिंगल। ओके, थैंक यू। एक रन। वेट वेट, ठीक है, दोनों मैच ऑफिशियल आपस में बातचीत करेंगे। ओके, फाइनल डिसीजन यहाँ पर बाउंड्री का डिसीजन। 22 से बाउंड्री मिला यहाँ पर टीम रॉयल पठान को। नया बल्लेबाज सरफराज बीच मैदान पे कितने देर तक लड़ाई करेंगे अपने टीम के लिए। सामने दाऊद, रिवर्स खेला यहाँ पर, बल्ले पे ठीक ठाक कनेक्शन नहीं हुआ है। বলটা একটু পাঠিয়ে দিবে পিছনে, ওই যে বলটা গিয়েছে সে বলটা একটু পাঠিয়ে দিবে। साउंड ऑपरेटर, हेलो। এই মুহূর্তে আমরা পেয়েছি বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি, এলাকার সম্মানীয় ব্যক্তি হাজী আবুল কালাম আজাদ। আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি এবং আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এলাকার বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি হাজী আবুল কালাম আজাদ সাহেব, তিনাকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। लेकिन बसाहिल सामने से भी रहा। हेलो हेलो, আরেকটু हेलो हेलो, ठीक है। साहिल पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुआ यहाँ पर। ये स्लो आर गेंद पीछे रबाडा कलेक्ट किया यहाँ पर, और इसी के साथ विकेट भी खोना पड़ेगा। अच्छी तालमेल गेंदबाज और रबाडा के बीच, और इसी के साथ दूसरी विकेट की पतन। तीसरी ओवर, तीसरी गेंदबाज साहिल। सभी रहेंगे स्ट्राइक पे, क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, जोर से खेलने का प्रयास था यहाँ पर। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। तीसरे ओवर के खेल प्रगति पे 19। पिछले ओवर पूरा ही सेव दिया था वहां पर दाऊद ने। इस ओवर में भी अच्छी रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहा है यहाँ पर साहिल। 2 विकेट अपने नाम। सबीर पहले ओवर बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किया था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा डाउनफॉल। कम बैक करना होगा, वापसी करना होगा। পরবর্তী ম্যাচ বি গ্রুপের প্রথম ম্যাচ। একদিকে রিফাত 11, অপরদিকে রয়্যাল পাঠান।
শেখপুর প্রিমিয়ার লিগ সিজন 2 প্রথম 3 ওভার চতুর্থ ওভারে খেলা গিয়ে চলেছে এখন এই সিঙ্গেলের সাথে দলগত রান 24। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, রাতের অন্ধকার বেড়েছে, কিন্তু শেখপুরের এই মাঠ এক নতুন আলোয় আলোকিত। শেখপুর প্রিমিয়ার লিগ সিজন 2 কে সঙ্গ করে সমস্ত শেখপুরবাসী এবং আশেপাশের ক্রিকেট প্রেমীদের বলবো মাঠে উপস্থিত হয়ে চাক্ষুষ এই খেলাটিকে উপভোগ করতে। কারণ শেখপুর প্রিমিয়ার লিগ প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে নয়, বছরে একবার আসে, কিন্তু যখনই আসে নিজের পরিচয়টা নিজে দিয়ে যায়, ইতিহাসের পাতায় নাম লিখে যায় শেখপুর প্রিমিয়ার লিগ। আশেপাশের সমস্ত ক্রিকেট প্রেমীদের বলবো মাঠে উপস্থিত হয়ে চাক্ষুষ এই খেলাটাকে উপভোগ করতে। কারণ এই খেলা আজকে রাতের মধ্যে শেষ হয়ে যদি শেষ হয়ে যায়, এই খেলা দেখার জন্য আবারও এই এলাকাবাসী ক্রিকেট প্রেমীদের অপেক্ষা করতে হবে 1টা বছর। তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠের মধ্যে উপস্থিত হয়ে খেলাটাকে চাক্ষুষ উপভোগ করতে চাইবে। এরই সাথে সাথে প্রথম ইনিংসে খেলা শেষ, প্রথম ইনিংসে দলগত রান গিয়ে পৌঁছেছে 28। অর্থাৎ এখান থেকে সুপার কিংসকে এই ম্যাচ জিততে হলে 4 ওভারে 29 রানের প্রয়োজন। নির্ধারিত 24 বল 29 রান লড়াই করতে হবে এখান থেকে সুপার কিংসকে এই ম্যাচ জিততে হলে। তারই মধ্যে টসটা সেরে নিতে বলবো কমিটি মেম্বারদের। একদিকে রয়্যাল পাঠান, অপরদিকে রিফাত 11। ম্যাচ অফিসিয়ালকে বলবো তাড়াতাড়ি খেলাটা শুরু করতে, পারভেজ একটু তাড়াতাড়ি করবে। আর কমিটি মেম্বারদের বলবো মাঠটা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করতে। যেখান থেকে মাঠের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর হাতের নিখুঁত কাজ, পিয়ারোল কমিটি সদস্য মাঠটাকে সাজিয়ে তুলছে, একেবারে খেলাটা উপযোগী করে তুলছে। আর এরই মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নেবেন। চলো চলো মাঠ ডাকছে আজ, মাঠের ধুলো গালারির ডাক, স্বপ্ন বুকে নামছে শেখপুর আজ। ব্যাট উঠলেই গর্জে ওঠে প্রাণ, প্রিমিয়ার লিগে জলে জয়ের গান। প্রতি বলে লড়াই চলে, প্রতি রানে ইতিহাস গড়ে, এটা শুধু হ্যালো হ্যালো, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। শেখপুরের গর্ব। রয়্যাল পাঠানের যিনি ছিলেন তিনি চলে গিয়েছেন, আপনাকে আবারও সসম্মানে ডাকা হচ্ছে মূল মঞ্চে। রয়্যাল পাঠানের দিক থেকে যিনি এসেছিলেন তিনি চলে গিয়েছেন, আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন। প্রথম ওভার বল হাতে পারভেজ, ম্যান ফ্রম পাকুড় ঝাড়খণ্ড। অন্যদিকে মেহেদি। প্রথম বল গতির ব্যাপার, কিন্তু ম্যাচ অফিসিয়াল 2 হাত প্রসারিত করে জানিয়েছেন ওয়াইড বল। অতিরিক্ত খাতায় রান, নির্ধারিত 29 রানের লক্ষ্যমাত্রা। পরবর্তী বল রিভার্স চালিয়েছেন, নিজের নামের প্রতি সুবিচার মেহেদি দেখিয়েছেন শেখপুর প্রিমিয়ার লিগ সিজন 2 কে সঙ্গ করে। এবার একেবারে ক্লাসিকে ভরপুর, নিজের রুম করলেন, রুম করে বলটাকে ফ্লিক করে সবুজ গালিচার বুক ছেড়ে পাঠিয়ে দিলেন জনসমুদ্রে। আরো একটা বাউন্ডারি মেহেদি। হোয়াইট বল।
ডট বল এখান থেকে পারভেজ, ঝাড়খণ্ডের ছেলে, বাংলার মাটিতে চাইবে নিজের নামটাকে ছড়িয়ে দিতে, কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। মেহেদি নিজের নামের প্রতি সুবিচার নিজেই করে চলেছেন। প্রথম ওভারেই জানান দিলেন লম্বা রেসের ঘোড়া, আরবি ঘোড়া। আবারও একবার বাউন্ডারি, এই ওভারের পঞ্চম বাউন্ডারি। থ্যাংক ইউ টু দ্য থ্যাংক ইউ। রান ওকে 22, 7 রানের দরকার, 7 লাগবে, 7। 4 ওভারে 29 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পারভেজ জানতো নিজেদের কাছে ব্যাংক ব্যালেন্স কম, মাত্র 29 রান, কিন্তু প্রথম ওভারে একেবারে ওয়ান সাইড ম্যাচ করেছে মেহেদি। একেবারে ওয়ান সাইড করে দিয়েছে এখান থেকে মেহেদি হাসান। দ্বিতীয়বার বল হাতে সাব্বির, সামনে রাকিব। যে ধাঁচে চলছিল এখান থেকে মেহেদি হাসান, সেই একই পথে হেঁটেছেন রাকিব। পিছনে পারভেজ কালেক্ট করবেন, ততক্ষণে সিঙ্গেল। হোয়াইট বল 28, আর 1 রানের প্রয়োজন। এখান থেকে ম্যাচ ইকুয়াল টাই। চালাক চতুর মেহেদি হাসান সিঙ্গেল নিয়ে এরই সাথে সাথে নিজেদের নামে জয়টাকে লিখে যাবে না। চলো চলো মাঠ ডাকছে আজ, মাঠের ধুলো গালারির ডাক, সাবির, বুকে নামছে শেখপুর আজ, ব্যাট উঠলেই গর্জে ওঠে প্রাণ, প্রিমিয়ার গানটা বন্ধ করো। হ্যালো সাবির।